Ha? Lisa Tangpos, good evening po. Saint Ponce. Nice meal. Sige bro. That Salamat. Planner. Marky Day, there is a... Kailangan niyo muna bro. Sino yan bro? Si... Kuya David. Yan, shoutout David. Tapos, sino pa? Si Lolo yata. Ah, okay, si Lolo. O, si Jerry Holindan, shoutout po. Shoutout din po pala kay Tita Julian Cancerian. Tama ba? Tita Julian Cancerian. Salamat po. Nakarating na po sa inyo ang prayer help po. Ate Ichi, shoutout po sa lahat. Tita Nerfa Inahajimula, shoutout po. I-vlog ako bro. Bibili ka ako. Iba-vlog. Sa babae ko. Tapos si... Ako po na ako pumapanood. Tapos balik ka lang siguro. Ano? Tuloy ka pa lang? Hindi, the following day. Nandun naman din sila. Hindi, maghapon lang sila po. Bukas din uwi nila. Si sila? I-vlog sila doon. Mag-start kasi sila ang alam ko. Sulit din na nila yun. Mag-scout daw kasi sila. Sige po. Hindi naman nakaano. Okay. Tita Fatih, salamat po Tita Fatih Fuentes. Salamat rin po sa nagpakulay na si Ems Perucho. Kado po ni Ma'am Ems. Tita Ems Perucho, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Kumakain na po kami ngayon dito sa labas. At kakagaling lang po namin sa practice po from sa church. Yun po yun para sa hotel yun po. Sa dibo po ni Pao Pao. Tita Zubaida Muhammad, shoutout po. Nabulol pa ako eh. Ako si Jen from Musang Pinas, shoutout po sa inyo. Bali na ba po? Martes Panizares. Thank you po. Hello po, San Pure po kami. Ako, John Carl, lahat ng love yung sakali nga pinag ko from Minaulon, Bacolod, Lanao del Norte. Shoutout po sa inyo. Rain 18, shoutout po. Tita Joanna B. Ito. Ay, di ko tumapin po. Di ko po dala yung isang phone ko. Di ko po mapin yung ating... Binibigay kitang shake. I-visit na nga. Ay, sayang. Uy, salamat. May nagpakulay po. May wifi pa dito. Jocelyn Luna, shoutout po. Ay, nakala pala siya. Meron yung 150. Yung Ate. pagkakanda, maganda po. Ang bango tapos. Shoutout po, salamat po.